So guys, diri na punta sa wholesale commission. Okay, so ang business direct selling is percentage na. So kung gusto ka og 30%, 40% nga kitaan o 45%, dako po ang imong profit. Ako nag-start ko 45. So gamay kayo ang imong puhunan 14,175 deliver na sa inyong balay, napay product ma-consume. Kung mugamit ka, user ka, at least 45% ang imong lifetime savings sa imong family. Okay, so dako po kayo kag discount. Okay, kung mugamit kag product, pag imo siyang ibalikya wholesale ang atong pro, okay, mukita kag 3,000 pesos. Kung sa VIP ka nga 40%, kita kag 1,500. Kung reseller nga option, na kay 500 commission. Okay, so less tax na siya, less processing fee. Of course, kay legit man ta nga negosyo, so di man ta fly by night. Kung sa retail profit ka, example kani Barley Pro, nakahalin ka og isa ka botelya at 990. Kung pick up sa branch, pag deliver, that's 1,145. Okay, so 45% imong commission, so nakay 445 per bottle. What if isa ka bulan nakahalin ka sa imong mga kaila, imong kamag-anak, kaklase, co-workers, etc., imong high school mate, or kinsa nang nasa Facebook, so nagbayad kag FB ads, so walay limit. Okay, so nakahalin lang ka example og 10 ka bottles in a month, nakay 4,450. So hayahay na po kayo na makabayad na ka og tuition fee sa isa ka preschool or sa elementary or high school, ug dako po kayo na kung ibayad nimo sa household needs, sa kuryente or tubig nimo, or pagkaon, grocery, di ba? So makatabang gid siya. Example, sa inyong syudad, naalay 1 million population dia. You get 5,000 lang nga baligyan nimo sa wholesale nga pro. So na sila 45% po na profit or discount lifetime. So lifetime na po na imong profit. So 5,000 ka tao within 1 year, 2 years, kay FB ads naman ta, ato naman na siyang gibayaran, AI automation, di ba? So nakay 3,000 pesos commission. 5,000 katao times 3,000 nga commission, that's 15 million extra income. But if 5 years di mo gitrabaho, worth it gyapon dabi kay naman ta, Facebook ads naman ta, or live selling. So grabe po na nga kita. So dire sa VIP nakahalin kag 5,000 ka book sa imong area or sa different cities, nakay 1.5 per commission, nakay 7.5 million extra. Okay, so wala siya limit, unlike nga natas trabaho 8 hours lang ta, grabe atong kahago, pero kontrata raman ta, so narata sa mga 1,000 per day. So dire is walay limit imong Facebook, imong social platform, YouTube or other platform, TikTok. So 5,000 katao, na kay 500 commission, times nimo na, that's 2.5 million extra income, guys. So kani is katurang mahilig magbaligya, malambi, mag-endorse, manara silang balay, walay laing buhaton, or kung nasa vacation, makaistorya siya, ana. So ang atong product is premium, ang atong system is guwapo kay snanan. Okay, ang company na mo-pack, si GNT na mag-deliver, wala pagi kay cash out. Kay what if imong client COD man ta, pag COD i-deliver silang balay, bayaran lang nila si GNT dito, that's 14,175. I-remit tayo na kay commission dayon. So 3,000, 5,000 imong nahalin sa imong syudad. What if tibok Pilipinas kukuha lang ka og 5,000? What if mga OFW, that's 10 million OFW ngita maginagnegosyo. Okay, so 5,000 lang ka mga kabayan nato, katao,
nga magnegosyo or gamit sa atong produkto, health and cosmetics. So extra nimo guys, that's 15 million extra. Pwede na po na siya makatukod balay. Hinahinay lang. Pero kung gusto kag pinaspasa, Facebook. Okay? Napod tay Facebook ads lang. Napod tay kanang free travel sa company. So libre na, all expense paid. So daghan po na siya bonus guys. Ana.